يقيم الصلاة ومن ذريته ربنا ولوالديك وللمؤمنين وما يقوم بالحساب ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصراط ربنا لا تزغ हाँ भाई देखो لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أجرنا منها ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط من الضالين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا وطيبا وشفاء من كل داء اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما یا اللہ چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما یا اللہ تمام امت مسلمہ کی اللہ جان کی مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ رحم کا کرم کا خیر کا عافیہ اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جو بیمار ہے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما یا اللہ جو مقروض ہے اللہ ان کی طبی طریقے سے شکل فرما یا اللہ جو بے روزگار ہے اللہ ان کو روزی عطا فرما یا اللہ جو بے اولاد ہے اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما یا اللہ جو بے نماز ہے اللہ ان کو یا اللہ ہم سب یا اللہ یا اللہ گناہوں سے بچنا فرما یا اللہ نیک کام کرنا یا اللہ آپس میں یا اللہ کرم کرنا و احترام کرنا या अल्लाह सबसे या अल्लाह परेशानी को दूर फरमा या अल्लाह तमाम की अल्लाह जान की माल की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा या अल्लाह रहमत का करम का खैर का आफियत का मामला फरमा या अल्लाह जहाँ के भी अल्लाह मुसलमान परेशान है अल्लाह सबकी परेशानी को दूर फरमा या अल्लाह आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत पैदा फरमा या अल्लाह घरेलू झगड़ों को ख़त्म फरमा या अल्लाह आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमा या अल्लाह जिस तरह अल्लाह रमज़ान में इबादतें करते रही या अल्लाह रमज़ान के बाद भी या अल्लाह नए काम करने की तौफीक अता फरमा या अल्लाह बुरे कामों से बचना आसान फरमा या अल्लाह रमज़ान के लिए अल्लाह तमाम या अल्लाह हम सब का हिस्सा नसीब फरमा या अल्लाह जिन लोगों ने अल्लाह दुआओं की दरख्वास्त की या अल्लाह उनकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा या अल्लाह उनके परेशानियों को दूर फरमा या अल्लाह उनके घर वालों की अल्लाह हमें रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा या अल्लाह हमें या अल्लाह लैलतुल क़द्र नसीब फरमा या अल्लाह हमें या अल्लाह लैलतुल क़द्र नसीब फरमा या अल्लाह उसकी सआदतें सल्लुना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सतना यहाँ पर पारसाली है इफ्तार दावत चल हाँ 17 घंटे पास है इफ्तार दावत नहीं करता हूँ मैं थोड़ा
معين برحمتك يا أرحم الراحمين. सर అన్నా తీసుకోండి తమ్ముడు ఇట్లా మంచిది మావాడు మేడం تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع అందరికీ నమస్కారం. పవిత్ర రంజాన్ మాసాన్ని పురస్కరించుకొని జిల్లా అటవీ శాఖలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగులు, జగిత్యాల జిల్లాలో ఉన్నటువంటి సామిల్ మరియు టింబర్ అసోసియేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు జిల్లా అటవీ శాఖ అధికారి కార్యాలయంలో ఇఫ్తార్ విందును ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఇది ఇంతకుముందు ఎన్నడూ లేకుండా ఇదే సంవత్సరం మేము ఈరోజు ఇటువంటి దాన్ని మొదలుపెట్టడం జరిగింది. మత సామరస్యానికి ప్రతీకగా అన్ని పండుగలు జరుపుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్నటువంటి సోదరులందరి సమక్షంలో మిగతా మా సామిల్ మరియు టింబర్ అసోసియేషన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ కూడా ఇఫ్తార్ విందు ద్వారా శుభాకాంక్షలు తెలియజేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ ఇఫ్తార్ విందును ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. చేసినటువంటి పుర ప్రముఖులకు మరియు నా తోటి సిబ్బందికి మరియు సామిల్ మరియు టింబర్ అసోసియేషన్ వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాను. ఈ రంజాన్ పురస్కరించుకుని ఈ మాసాన్ని మన డిఎఫ్ఓ గారు ఇఫ్తార్ విందు ఏర్పాటు చేయడం చాలా సంతోషం. మన ఇక్కడికి చేసినటువంటి అందరికీ, పుర ప్రముఖులందరికీ కూడా రంజాన్ శుభాకాంక్షలు.